ये आज तो फोटो उठा एंकर उठे भी हो हम ऐसी पहुंची गलु गाइस हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग सो किछि दिन तळे मु मामा माउसी सोनू आमे समस्ते मिसिकी जाइथिलु हम अजा घर गाँव को जोटा कि साखी गोपाल पाखे मार्कंड पड़ा एंड मु ता ब्लॉग आने को भूली जाइथिली बट फाइनली मैं एडिट कर देछि सो हियर इट इज गाँ रे हमें कोन करबा गाँ रे हमें पखाला खाइया आ मजा करिया ये है नीमो बोलो गाते मो नीमो रो नाली मुहा नीमो यूट्यूब खोली वाली छ सोनी आज सोनू हम आछु गाँ बुली सहर रही रही की बोरिंग सहर रे एग्जैक्टली सहर रे बहुत बोरिंग हे गलो तो हम आज आछु गाँ बुली सुंदर जगह है मु देखो समस्त एते सारा गच्छ जोटा कि सहर रे देखिया को मिलेनी हाँ ना हाँ गाई बाछुरी सब अच्छा लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट समस्ते चिल कर चिल छोट बेले एमती गोटे कुन्नी बाछुरी आमर थिला ता ना चांद थिला चांदी बट ये बड़ हो जाए चांद तो बड़ हो जाइथिबो ना माने 8-10 वर्ष तळे म आस्थिली ई सेडी चांद बजे चांद हाँ चांद बड़ हो कि ऑलमोस्ट एमती ही हो जाइथिबो थिला हम गुहाळ एठी रहउथिला चांद आ हम गाई भी बट एबे नाही हाँ तू बते देख रे ये गोटे कुन्नी मियाँ अच्छी तो मियाँ आमर 8 कली 12 मास सब बड़े थाए हाँ अच्छा सॉरी हाँ हाँ देख ले कुन्नी कुन्नी बिल्ली छुआ छंते क्यूट है छंते यार आउ ये होचंती मो क्यूट अजा जहाँ को लागुच जे मु तांको फोटो देखोच ये तो मोदी फोटो हाँ तमरी फोटो बा ये के बाबा कागज ना एबे बा एबर कैमरा बा ऑन अछि हाँ तमे भलो देखा जाउछ हाँ मामा रो छपेई दे हाँ तमे मो संगे फोटो उठेबो हाँ मो संगे फोटो उठेबो हाँ मोर तो है वाला आउ एबे आइन कर उठेबा हाँ आउ कहार उठेबा आइन कर उठेबा हाँ बे आइन कर माउसी कोडा वाला के ऊपर जाई छै जा नाही मु तम पाखरे बसिबी अज्जा तमरा मने अछि तमे मते गप्प कहउथिला ओदा पाखरे बसिबो ओदा गाधेबो परा अच्छा मु थिले टिके लाज लागियो की ओलो तू सानो आई तू तमरा मने अछि तमे मते गप्प कहउथिला ना तमरा मने अछि मते महाभारत गप्प कहउथिला हाँ महाभारत हाँ हाँ सानो तो केड़ूटे है गलाने एड़ी के है थला बड़ा हो जाई छी तमे हम घर को आसीबो मो संगे जिबो जी मामा ये
आज तो फोटो उठा आईଙ୍କର ଉଠେଇବି ହଉ हाँ आई ଅଜା କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆଈଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠା कहीं आई भारी सुंदरी ଆଉ आई ତମେ ତମେ ବି କହିବ ଅଜାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠା हाँ अजाको फोटो उठे बोला ହଁ ଏବେ ଆଈଙ୍କର ଉଠା आई आई हाँ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଖବର ଟିକେ କୁହ कौन खबर आई तो मरी गए ହେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ ମ आउ ଆହୁରି ତମେ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ आउ दुई सौ ଆଉ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଯାଇଛ ତମେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଅଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ରିଚୁଆଲ୍ ହେଉଛି ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କଲା ଆଗରୁ ଡିନର କଲା ଆଗରୁ କି ଯାହା ବି ଖାଇବା ଆଗରୁ ସେ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବିଲେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବା ସାଇଡ୍ କରାହୁଏ ଆଉ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଅଜା ତମେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ବିଲେଇକୁ ଦିଅ हाँ ସବୁବେଳେ ବିଲେଇକୁ ଦିଅ हाँ हाँ तार फाजा अच्छे थारे देले खाए ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଅଜାଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ବିଲେଇ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚୁଙ୍ଗୁର ପୁଙ୍ଗୁର ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ବିଲକୁ ଯୋଉଠିକି ପୋଖରୀ ବି ଥିଲା ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଗାଇସ୍ ସେଇଠି ଦେଖ ଆମ ପୋଖରୀ ଅଛି ସୋ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମାଛ ଧରିବା ଆଶାରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆଶାରେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରା ହଉଥିଲା ଯେ ଏଇଠି କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି वाव ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ଆସିଛେ ହଁ थैंक्स लिपि हमको एते सुंदर ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପୋଖରୀ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କ୍ଷେତ एंड ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି ଆମର କଦଳୀ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ କିଛି କିଛିଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି କିଛି କିଛିଟା ଜିନିଷ ହେଇନି ବଟ୍ ଆମ୍ବ ଇଜ୍ ଦ ମଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସୋ ଆଇ ଗେସ୍ ଆମକୁ କିଛିଟା ଆମ୍ବ ମିଳିବ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ମାଛ ଧରିବୁ କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ମିଳିଲା थैंक यू तापर आमे फेरी जाइथिलु घरकू एंड समस्ते किए गोटे नुआ जगह को गले एमती झरका खोलिकी व्यू देखांती ना तो एठू भी व्यू बहुत सुंदर थिला सेतबे मोर ये वीडियो कर देथली बाय बाय माई बाय बाय तापर आमे घर को फेरिबा पय बाहरथुलु सो समस्त मोडी बाय बाय करथली आ मामा बहुत ही इमोशनल हो जाइथिला ବୋଉ 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 କହୁଛି ଯିବ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୋଲି ବୋଉ କହୁଛି ଯିବ ବୋଲି ना जाई जाई के चले बाजी वाली ये से धरे न के पो ये पो की से पो ହଁ 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 ହଉ ହଉ मैंने अज्जा आई को एते भल पाती कि आमे आई को नहीं जीवु कहलु अज्जा पूरा ना 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 कहि मना करथिले तो समस्त को बाय कहि कि आमे एटु बाहर जाइथिलु आ एबे हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन थिला सोनाली गां सोनाली सेठी जाई कि मते तांगा घर भी देखौथिला एई जे मु झगड़ा करी रहउतली एईटा होची आ गोडी जिंस रखेबी सो सोनाली रो गां थिला नोडा खंड आ से मते पूरा ट्रैवल ब्लॉगर भलिया इठी आसो एटा सेटा करिके सब जिंस देखौथिला एईटी चिल्ली अच्छा एठी चुल्ली लगे वाओ इठी अच्छा सुंदर एटा ताहले तम घर तम गां बढ़िया लाଗୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାରିଆଡେ ବି କଦଳୀ ଗଛ ପିଜୁଳି ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବହୁତ କିଛି ହେଇଥିଲା ଏଠି ଗୋବର ଘଷି ବି ଶୁଖାଇଛି ବଟ୍ ଖରା ଦିନ ଯେହେତୁ କିଛି ଫଳ ହେଇନଥିଲା ମାମା ବି ପିଜୁଳି ଖୋଜିକି ପିଜୁଳି ଆଶାରେ ହତାଶ ହେଇଥିଲା थैंक यू ये हटाई देनी चले चले हाँ चले ऐसा
ନାହିଁ मेमो ଆରେ ପିଜୁଳି ହେଇଛି ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମ ବୁଲାବୁଲି ହେଇଯାଇଥିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଥିଲୁ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିନି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ତମକୁ ଆଣିନି ଆଉ ଭଲ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିନି ମାଉସୀ ଆମ ମୁହଁ ତ ଯାହା ହେଇଛି ମାଉସୀ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମେ ଟ୍ରିପ ଟା सक्सेसफुल ବନେଇ ପାରିଲ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗ ବନେଇ ପାରିଲି ବହୁତ ସାରା କ୍ଲିପ୍ସ ନେଇ ପାରିଲି so all credit goes to ମାଉସୀ ମାମା ମାମା ଗୋଟେ ଆପି ଦରକାର ହାପି ପିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ ଆପି ପିଲେ ମାମାକୁ ଏନର୍ଜି ମିଳିବ ତ ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ କଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମାମାର ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ ଆମେ ବି ପିଇବୁ ଆମେ ବି ପିଇବୁ ଆଉ ମାଉସୀ ତମକୁ କଣ ଦରକାର କିଛି ଦରକାର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପରା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦରକାର ଶୋଷ ଗଲାଣି ଖରାକୁ ପାଣି ଶୋଷ କରୁଛି ଆଉ ତତେ କଣ ଦରକାର ଏଇ ମତେ ଏଇ ପିଲାର ମାଟି ଦିଟା ଦରକାର ଓ ହଁ ନେଇଯାଉ ତମ ପିଲା ତମ ମାଟି ଯେତେ ନବ ନିଅ ଆଉ ଏଇଠି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ କି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଦରକାର ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମାଉସୀ ଜାଣି କରି ଫେର ଶୁକଡ଼ା ଦିଆ ଆଗକୁ ଚାଲ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ର କଣ ଦରକାର ଆପଣ ବାଟ ଜାଣିବାକୁ ଆଉ ଥରକୁ ମତେ କହିବୁନି ତୁ ଆସିବୁ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ଅଛି ପୁରା ହ୍ୟୁମାନ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ वी हैव ମାନେ କୁଆଡେ ସବୁ ଏଇଠି ଅଟୋରେ ବସେଇ ଦେଇକି ମାମା ଆଉ ମାଉସୀ ପଳେଇଛନ୍ତି ପରିବା ପରିବା କିଣିବାକୁ କିଣିବାକୁ ମଙ୍ଗଳପୁର ଥାଏ ଆମ କିଛି ଗୋଟେ ଧରେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି କିଏ କରେ ଆମ ମା ମାନେ କରନ୍ତି ସୋନୁ ଆଉ ତୋ ରଜ ପ୍ଲାନିଂ କଣ ରଜରେ କଣ କରିବି ଦୋଳି ଧରିବି ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଛି ୱାଓ ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବି ଆଉ ଆଉ ଏତେ କରିବିନି ଆଉ ଏତେ କିଛି ଟିଭି ଦେଖିବି ହଁ ସେଇଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ହଁ ଆଉ ଫୋନ ଦେଖିବି ଆଉ ସେଇଟା ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫୋନ ବିନା ଚଳିପାରିବନି ଟିଭି ବିନା ଚଳିପାରିବନି ଆଉ ଚିକେନ ବିନା ଚିକେନ ବିନା ଚଳିପାରିବନି ରବିବାର ଦିନ ଖାଇପାରିବ ଆଉ ମଟନ ବିନା ମଟନ ବି ଚଳିଯିବ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତା ବିନା ଚଳିପାରିବନି ପାନ ହଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଉ ପୁଚି ଖେଳିବୁ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଜା ଦୋକାନରୁ କିଣାକିଣି କରିବା ରଜରେ ବାହାରେ ଯାଇ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କରାହବ ମାମା ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରଜରେ ଆଉ ପୁଣି ପାଦରେ ସ୍ଲିପର ପିନ୍ଧିକି ଆମ ପାଖକୁ ଏଇନା ଆସିଥିଲେ ଦି ଜଣ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି ସୋ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ